السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں دا عمر وائس۔ آج ہم لے کر آئے ہیں وفا، انا اور تقدیر کے ٹکراؤ کی ایک ایسی داستان جہاں ایک وزیر کی سچائی بادشاہ کے غرور کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہونا تھا۔ مخلص کا پسینہ اور بے وفا کا تخت۔ اس سلطنت کی نیو اگر کسی کے خون اور پسینے سے مضبوط ہوئی تھی تو وہ اس بوڑھے وزیر کی محنت تھی۔ 35 سال پہلے جب بادشاہ نے نیا تخت سنبھالا تھا، دشمن سرحدوں پر ڈیرا ڈالے کھڑے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج بددل تھی، ریارہ پریشان تھی۔ ایسے وقت میں یہ وزیر ایک ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ جب تلوار اٹھانی پڑی اس نے اٹھائی، جب مشورہ دینا پڑا اس نے دیا، جب جان داؤں پر لگانی پڑی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ لوگ کہتے تھے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہے مگر سلطنت وزیر کی وفاداری پر کھڑی ہے۔ وزیر کے کارنامے، اس کے جسم پر لگے زخموں کے نشان اس کی کہانی بیان کرتے تھے۔ 1 سال قحط پڑا، اناج ختم، مائیں بچوں کو بھوکا سلاتی تھیں۔ وزیر نے اپنی زمین بیچ دی، گودام بھر دیے اور بادشاہ کو خبر تک نہ ہونے دی کہ لوگ اس کے خلاف ہو سکتے تھے۔ ایک بار محل کے اندر بغاوت اٹھی، تخت پلٹنے کی سازش تھی۔ وزیر نے اپنی عقل سے آگ بجھا دی۔ بادشاہ آرام سے سوتا رہا، اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ اس کی جان کس نے بچائی۔ سال گزرتے گئے، وزیر بوڑھا ہوتا گیا مگر اس کی نیت جوان رہی۔ بادشاہ کے دل میں بدلتی ہوا، ادھر وقت کے ساتھ بادشاہ بدلنے لگا۔ طاقت بڑھی تو مزاج سخت ہوا، خوشامدی لوگ بڑھے تو سچی باتیں کڑوی لگنے لگیں۔ اسے لگنے لگا لوگ وزیر کی عزت زیادہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزت کل تخت کے لیے خطرہ بن جائے۔ جب دل میں غرور گھر بنا لے تو محسن بھی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ وہ شام جس نے سب بدل دیا۔ دربار سجا ہوا تھا، مشالیں جل رہی تھیں، ایک اہم فیصلہ ہونا تھا۔ وزیر نے ادب سے ہاتھ باندھے اور کہا، اعلیٰ حضرت، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگر یہ قدم اٹھایا گیا تو غریب رعایا پر بوجھ پڑے گا۔ رحم کیجیے، نرمی بہتر ہوگی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسے لگا دربار کے سامنے اس کی توہین ہوئی ہے۔ 35 سال کی وفاداری ایک لمحے میں اس کی نظر سے گر گئی۔ احسان فراموشی کا حکم۔ بادشاہ نے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ بہت ہو گیا، ہر بات میں مشورہ؟ کیا آپ سلطنت تم چلاؤ گے؟ وزیر نے سر جھکا لیا۔ جہاں پناہ، میں تو آپ کا غلام ہوں، میرا ہر لفظ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، مگر غرور کو دلیل پسند نہیں ہوتی۔ بادشاہ گرجا، مجھے ایسے خیر خواہ نہیں چاہیے۔ سپاہیوں اسے گرفتار کر لو، کل اس کا فیصلہ ہوگا۔ دربار پر سناٹا چھا گیا، کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی۔ قید خانے کی رات، 35 سال کا وفادار آج اسی محل کے نیچے اندھیرے قید خانے میں بیٹھا تھا۔ وہی محل جسے اس نے بچایا تھا، وہی تخت جس کی حفاظت میں اس نے عمر گزاری تھی، آج وہی جگہ اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ وزیر نے دیوار سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کیں، یادوں کے دروازے کھل گئے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب دشمن دروازے توڑ رہے تھے اور اس نے اکیلے لڑ کر بادشاہ کو نکلنے کا راستہ دیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی دولت بیچ کر رعایا کو بھوک سے بچایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بدبدایا، یا اللہ، میں نے نمک حلالی میں کمی نہیں کی، اب تو ہی میرا مالک ہے۔ بوڑھے وزیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ موت سے نہیں ڈر رہا تھا، وہ سوچ رہا، کیا بادشاہ کو وہ دن یاد ہیں جب میں نے اس کے لیے اپنی جوانی جلا دی تھی؟ کی آخری آزمائش اور تقدیر کا موڑ۔ اس رات جب قید خانے کی ٹھنڈی ہوا بوڑھے وزیر کے جسم سے ٹکرا رہی تھی تو ماضی کی پرتیں ایک ایک کہہ کے کھلتی چلی گئیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب قحط نے پوری سلطنت کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ بچے بلکتے تھے، مائیں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی تھیں، اور وہ اپنا سب کچھ بیچ کر بھی لوگوں کے چولہے جلانے میں لگا رہا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب محل کی دیواروں کے اندر بغاوت پل رہی تھی، اور اگر وہ ایک رات جاگ کر تدبیر نہ کرتا تو صبح تخت کسی اور کا ہوتا۔ اس کے ہونٹ کانپے، اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یا اللہ، تو گواہ ہے، میں نے اپنی نیت میں کھوٹ نہیں آنے دی، میں نے نمک حلالی کا حق ادا کیا۔ اگر آج میرے لیے ذلت لکھی ہے تو بھی میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ رات گہری ہوتی گئی، قید خانے کی دیواریں خاموش تھیں مگر آسمان جاگ رہا تھا۔ ادھر محل کے بلند کمروں میں بادشاہ بے چین تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اسے وزیر کی آواز یاد آتی، عالی جا، میرا ہر لفظ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، مگر اناکی کے شور میں سچ کی صدا دب چکی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتا، میں بادشاہ ہوں، فیصلہ میرا ہوگا، اگر آج اسے نہ روکا تو کل لوگ اسی کو حاکم مان لیں گے۔ اسی کشمکش میں رات کٹ گئی۔ صبح دربار سجایا گیا، سپاہی وزیر کو زنجیروں میں لے آئے، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا،
जैसे किसी ने उसके दिल में सब्र का चिराग जला दिया हो। लोग निगाहें झुकाए खड़े थे, किसी में हिम्मत न थी कि इस मेहनत करने वाले की तरफ देख भी सके। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, कल तुमने हमें दरबार में टोका, तुम्हें अपनी हद याद रखनी चाहिए। वजीर ने निहायत अदब से जवाब दिया, जहां पना, मैंने हमेशा आपकी इत्तेयाद की है, कल भी की थी, आज भी करूंगा। मेरी जुबान से अगर कोई बात निकली तो सल्तनत की भलाई के लिए निकली। मगर गरूर फिर भड़क उठा। बादशाह ने ऐलान किया, इस शख्स की वफादारी का बहुत चर्चा है, आज हम देखेंगे उसकी वफा उसे कहाँ तक बचाती है। इसे कुत्तों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा, अगर उसका रब इसे बचा ले तो हम मान लेंगे कि यह सच्चा है। दरबार में हलचल मच गई, मगर किसी को बोलने की इजाजत न थी। वजीर ने आसमान की तरफ देखा, उसके होंठ हिले, या रब, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यही वो लम्हा था जहां इंसानों की अदालत खत्म होती है और रब की अदालत शुरू होती है। दरबार लग चुका था, जंजीरें कस दी गईं। बादशाह फैसला सुनाने को था, मगर कुदरत ने अभी फैसला सुनाना बाकी रखा था। जब सिपाहियों ने वजीर को दरबार से बाहर ले जाना चाहा तो मजमे के दिल कांप उठे, मगर लब खामोश रहे। जंजीरों की झंकार अरसे सुनाई दे रही थी, जैसे हर आवाज़ सल्तनत के ज़मीर को मलामत कर रही हो। वजीर आहिस्ता कदमों से चल रहा था, ना उसके चेहरे पर खौफ था, ना पेशानी पर शिकन। वो ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी वादे की तकमील के लिए जा रहा हो। महल के सहन से गुजरते हुए उसने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा। होठों पर हल्की सी चुंबिश हुई, या मालिक, अगर मेरी वफा में सच्चाई है तो आज अपनी कुदरत दिखा दे। कुत्तों का पिंजरा महल के पिछले हिस्से में था। बड़े बड़े खूंखार कुत्ते कई दिनों के भूखे रखे जाते, ताकि सज़ा पाने वाला कोई भी जिंदा वापस ना आ सके। दरबारी दूर खड़े तमाशा देखने को जमा हो गए। कुछ के दिल में हमदर्दी थी, मगर जान प्यारी थी। बादशाह ऊंची जगह से सब देख रहा था, उसकी आंखों में जिद थी और दिल में तूफान। सिपाहियों ने पिंजरा खोला और वजीर की जंजीरें उतारकर उसे अंदर धकेल दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। सबको यकीन था कि अब चीखें बुलंद होंगी, गोश्त नोचा जाएगा और एक दास्तान खत्म हो जाएगी। मगर हवा ने रुख बदल लिया। कुत्ते जो गर्रा रहे थे अचानक रुक गए। उन्होंने वजीर को सूंघा, फिर दुम हिलाने लगे। एक उसके कदमों में बैठ गया, दूसरा उसके हाथ चाटने लगा, तीसरा उसके गिर्द ऐसे घूमने लगा जैसे बरसों का आशना हो। मजमे से हैरत की आवाज़ निकली। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वजीर ने सर उठाया और कहा, ऐ मेरे रब, तूने आज भी अपने बंदे को रुस्वा न होने दिया। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ न सका कि ये क्या हो गया। जिसे वो जलील करना चाहता था वो तो और बुलंद हो गया। दरबार में सरगोशियां फैलने लगी। सच्चाई को जंजीर नहीं डाली जा सकती, वफा को दरिंदे भी पहचान लेते हैं। बादशाह के दिल पर चोट लगी, मगर अना अभी जिंदा थी। उसने दांत पीचे और हुक्म दिया, उसे बाहर निकालो। फैसला अभी खत्म नहीं हुआ, आजमाइश अभी बाकी है। लोग सहम गए, क्योंकि जब हुरूर हारने लगता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वजीर पिंजरे से बाहर आया। उसके कपड़े खाकालूब थे, मगर चेहरा नूर से रोशन था। वो जान चुका था कि अब मामला ज़मीन वालों के हाथ में नहीं रहा। दास्तान एक नए मोड़ पर खड़ी थी। तख्त अपनी जिद बचाने की कोशिश करेगा और रब अपने बंदे की लाज रखेगा। वजीर को कुत्तों के हवाले किया गया, मगर फैसला ज़मीन ने नहीं, आसमान ने सुना। दरबार में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मंजर की ताबीर क्या की जाए। अभी कुछ देर पहले जिस शख्स को मौत के हवाले किया गया था वो जिंदा भी था और सुरखरू भी। कुत्तों के पिंजरे से निकलते वक्त उसके कदमों में लर्जिश न थी, बल्कि यकीन की मजबूती थी, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि फैसला ज़मीन पर नहीं आसमान पर होना है। बादशाह के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा कड़ा था। उसने चाहा कि अपनी निगाहों की सख्ती से इस सच को झुठला दे, मगर सच अपनी रोशनी खुद लाता है। उसे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। दरबारियों के दिलों में दबे हुए शक अब सर उठाने लगे थे। कोई आहिस्ता से कह रहा था, ये शख्स बेगुनाह है। कोई कहता, अल्लाह ने खुद उसकी गवाही दे दी। मगर सबकी आवाज़ें अभी भी खौफ की जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। बादशाह ने अपने आप को संभाला और तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, एक करिश्मा किसी की सच्चाई की दलील नहीं हो सकता। सल्तनत कानून से चलती है, जज्बात से नहीं। वजीर ने सर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कभी कानून से बगावत नहीं की। मैंने हमेशा आपके हुक्म को अपने ऊपर लाजिम समझा है, मगर अगर खैर ख्वाही जुर्म है तो मैं ये जुर्म उम्र भर करता रहूंगा। ये जुमला तीर बनकर बादशाह के दिल में लगा, क्योंकि वो जानता था कि यही सच है। मगर सच को मान लेना आना के लिए मौत होती है। उसने आखिरी वार करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो एक और आजमाइश होगी।
अगर तुम इसमें भी बचे गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। मजमा पर कपकपी तैर गई। लोग जानते थे कि जिद में लिया गया इम्तिहान इंसाफ नहीं, इंतकाम होता है। मगर वजीर के चेहरे पर सुकून ही रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या रब, बंदे की ताकत खत्म हो चुकी, अब तेरी कुदरत का वक्त है। इसी लम्हे महल के बाहर शोर उठा। दरवाजों पर दस्तकें होने लगीं। रियाया का हुजूम जमा था। खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि वफादार वजीर को मारा जा रहा है। लोग अपने मोहसिन के लिए निकल आए। सिपाही घबरा गए, दरबारी परेशान हो गए। बादशाह के कदम डगमगा गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तख्त तलवार से नहीं, दिलों से मजबूत होता है, और जिन दिलों को उसने नज़रअंदाज किया था वो आज उसके सामने खड़े थे। वजीर ने हुजूम की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, मालिक, तूने अपने बंदे को लोगों के दिलों में जगह दी, ये तेरा करम है। बादशाह के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे अपनी रातों की बेचैनी याद आई। उसे वो सब लम्हे याद आए जब इस वजीर ने उसकी खातिर अपनी जान हथेली पर रखी थी। गुरूर की दीवार में दरार पड़ चुकी थी। आखिरकार उसने असा हाथ से गिरा दिया और थकी हुई आवाज में कहा, जंजीरें खोल दो, ये शख्स मुजरिम नहीं, मोहसिन है। सिपाहियों ने फौरन हुक्म माना। जंजीरें गिरीं तो जैसे बरसों का बोझ उतर गया। दरबार में सजदों की कैफियत पैदा हो गई। वजीर ने आगे बढ़कर झुकना चाहा, मगर बादशाह खुद उसके पैरों में आ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। वजीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, जहाँपना, मैंने तो कभी दिल में मैल रखा ही नहीं। वफा सौदा नहीं होती, फ़र्ज होता है। उस दिन सल्तनत ने एक नया सबक सीखा। एहसान फरामोशी तख्त को कमज़ोर करती है और कद्रदानी उसे हमेशा के लिए मजबूत कर देती है। आना हार गई, वफा जीत गई, मगर ये जीत तलवार से नहीं, सब्र से हुई। दास्तान ख़त्म हुई, मगर उसकी खुशबू इतिहास में फैल गई। जो भी इसे सुनता वही कहता, जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई नहीं गिरा सकता।